Fin de l'épisode, nous allons définir les parties connexes, soit E, un espace vectoriel normé, A une partie de E, définition. On dit que A est connexe, est une partie connexe, si A est inclus dans oméga 1 union oméga 2 avec oméga 1 et oméga 2 deux ouverts disjoints, alors A est inclus dans oméga 1 ou A inclus dans oméga 2. شنو هي A une partie connexe؟ يعني si A est inclus في واحد l'union ديال deux ouverts disjoints, alors A كاينه في واحد l'ouvert soit في oméga 1 ولا oméga 2. يعني من الاخر شنو هي partie connexe؟ هي بارتي مجموعه، ما يكونوش دوز انصومبل مفرقين، مي بارتي مجموعه وما خصش يكون فيها شي تقلب. autrement dit si A égale à A inter oméga 1 union A inter oméga 2, alors ceci implique que soit A inter oméga 1 égale l'ensemble vide et A inter oméga 2 égale à A, ou A inter oméga 1 égale à A et A inter oméga 2 égale l'ensemble vide. بينات دراري شنو هي بارتي كونكس؟ هي بارتي مجموعة، بارتي مجموعة ما مفرقاش، وكملاحظة عندي si A bien sûr est un ouvert, il est quand A un ouvert, ou si A égale à oméga 1 union oméga 2 avec oméga 1 et oméga 2 ouverts disjoints, alors soit oméga 1 égale l'ensemble vide ou oméga 2 égale l'ensemble vide. هذه في لوكا ديال لوفير هذه تبان لكم مزيان. الا كان ا كيتكتب على شكل لينيون ديال دو زوفير ديسجون، راه واحد في هاد لي زوفير ايغال لونسومبل فيد، يعني لونسومبل راه مجموع. لا هاد الرومارك هادي سمحوا لي ا ايت ان اوفير، يعني هنايا شنو خصني ندير؟ شنو بغيت نقول راه فهمتو. هنايا سي هنا خصني ندير ا اي كونيكس. A est connexe s'il existe deux ouverts disjoints oméga 1 et oméga 2, tel que A s'écrit sous la forme de oméga 1 union oméga 2, alors soit oméga 1 égale l'ensemble vide, ou là oméga 2 égale l'ensemble vide. Dans le cas de A un ouvert, A est connexe à la définition. ملاحظة راه كاينة ليكيفالونس هنايا، سمحوا لي. هنايا l'équivalence A est connexe si seulement si. D'abord, je vais définir partie connexe par arc, mais avant de définir partie connexe par arc, on définit un chemin, définition, soit A une partie de E, gamma est un chemin gamma est un chemin ou une application continue
continue de AB vers A. شنو هو الشمال؟ هو واحد l'application continue من واحد les deux points vers هاد l'ensemble هذا A. وهاد l'image هاد gamma ديال AB هو كنسميوه le support du chemin. عقلوا على هادي مهم الدراري. شوف c'est une application continue. Un chemin gamma est un chemin est une application gamma continue de AB vers A. Définition. Soit E un espace vectoriel normé et A une partie de E. On dit que A est connexe par arc si, quel que soit U ou V appartiendra, on peut lier U ou V. C'est-à-dire, on peut lier U à V. بواحد chemin, par un chemin. C'est-à-dire, il existe une application continue, un chemin de AB vers A, tel que gamma de A égale U, ou gamma de B égale à V. Chaque deux points, qui met deux points dans l'ensemble A, on peut les lier par un chemin, par une application continue. واحد البروبوزيسيون مهمة بزاف soit oméga un ouvert de E. من تيكون oméga un ouvert كتكون عندنا l'équivalence ما بين connexe ou connexe par arc. C'est kiff kiff, c'est la même chose. Oméga est connexe. Équivalent à oméga est connexe par arc. Une définition de oméga connexe a une oméga connexe s'il existe 12 ouverts, oméga 1, oméga 2, tel que oméga est inclus dans oméga 1 union oméga 2, alors soit oméga inclus fada ou le flamme. Ou la définition de connexe par arc, si tu as le connexe par arc, il y a que non, quel que soit U ou V, deux points, là il existe un chemin. Il existe un chemin liant le point U au point V. Au minimum, on a dit oméga un ouvert, qu'est-ce qu'on a dit l'équivalence? Connexe, il y a connexe par arc. Ou هذه ما démontréهاش الدراري الديمونستراسيون ابارامون ديالها شويه طويله بزاف وما بقاتش عندي ليدي ديالها صراحه حتى نقلب و ما بقاتش عندي يعني عليها حتى فكره عاد خاصني نشوف شنو مي ماشي مهمه ما كنستعملوهاش بزاف واحد بروبوزيسيون عاوتاني سوا المهم انا ديما خدام في او ان اسباس فيكتوريال نورمي دابا غادي ناخد اف ان اسباس فيكتوريال نورمي حتى هو و اي اوميغا ان اوفر دو او ou F, une application continue
عندي هنايا شوف si oméga est connexe par arc, elle implique que f de oméga est connexe par arc. هنايا عندي مين كتكون l'application continue, attention, من l'ouvert oméga, il est qu'un oméga connexe par arc, alors f de oméga est connexe par arc. يعني l'image de oméga par une application continue كتبقى connexe par arc. و ديك démonstration ديال البروف راه ساهله ماشي شي حاجه. عندنا par définition il est qu'un oméga en connexe par arc. Il existe un chemin, une application continue de AB vers ou là, un intervalle AB, on peut se ramener toujours l'intervalle 0. Il existe une application de 0,1 vers oméga, telle que oméga, gamma de 0 égale à U. Moi-même, si on veut être... C'est pas grave, un oméga est connexe par arc, je nous cache la définition. Quel que soit U ou V appartient à oméga, il existe un chemin de 0,1 vers oméga, tel que oméga 0 égale à 1 et oméga 1, oméga 0 égale à U ou oméga 1 égale à V. غادي نديرو واحد الديسان وباش نبينو بان اف دو اوميغا اي كونيكس بار ارك يعني خصنا نلقاو واحد الشمع اللي كيليي هاد اف دو يو مع اف دو في. هيا غادي تبان لكم شوف الا خدينا اوميغا ها هو وهنايا عندي يو في هنايا هو الشمع هنايا اف دو اوميغا غادي ناخد اف دو يو مع اف دو في. وهادو شوف راه جو بو لي ريليي بار شنو انا عندي اوميغا وهنايا عندي اف رو اوميغا غادي ناخد لا كومبوزي ديال اف اور اوميغا. شوف اف رو اوميغا راه هي اون ابليكاسيون كونتينيو دو 0 à 1 vers f de oméga. Donc اي دو بوين هنايا راه جو بو لي ريليي بار اف رو غاما. C'est simple, je peux connecter les deux images par l'image dial chemin, par F. On dit T associé F de gamma T.